Pakistan's toughest one of cop. Pakistan's most well-known police Top officers. Pakistani anti-terror police officer. Chaudhry Aslam was killed. चौधरी असलम का नाम चौधरी असलम के Chaudhry Aslam. एक मुतनाज़े किरदार लेकिन ताकतवर नाम। ऐसे दहशतगर्दों को हाथ डाला। एक बात सब मानते थे कि इस आदमी से बचना बहुत मुश्किल है। याद रखेंगे कि मैं इनके साथ क्या करूं। कराची एक दिन मोहम्मद असलम को चौधरी असलम बना देगा। किसका जोर है कराची पर, कराची चल, कराची चल। सन 1964 जिला मानसेरा के एक छोटे से घर में एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम मोहम्मद असलम खान रखा जाता है। एक गुमनाम इंसान, एक आम नाम और एक मामूली जिंदगी। लेकिन किसी को क्या मालूम था कि कराची एक दिन मोहम्मद असलम को चौधरी असलम बना देगा। हाल ही में हम सब ने एंटी पाकिस्तान इंडियन प्रोपेगेंडा फिल्म धुरंधर का ट्रेलर देखा। लियारी की गलियां, बीबी का जलसा और चौधरी असलम का किरदार निभाते संजय दत्त फिल्म के ट्रेलर के बाद एक बार फिर कराची की तारीख के औराक पलटे गए और चौधरी असलम द टफ कोप ऑफ कराची एक बार फिर से हॉट टॉपिक बन गया। किसी के लिए हीरो तो किसी के लिए विलन, एक ड्यूटी निभाता पुलिस ऑफिसर या एक मजलूमों का खून बहाने वाला दहशतगर्द। बात छिड़ी तो मालूम हुआ चौधरी असलम का कैरेक्टर ना तो स्याह है और ना सफेद। फिल्म की कहानी और असल जिंदगी की हकीकत का फर्क बहुत गहरा होता है और ये कहानी उन्हीं हकीकतों की है। 31 अक्टूबर 1984 असलम सिंध रिजर्व पुलिस के ईगल स्क्वाड में ASI भर्ती हुआ और कुछ ही अरसे बाद वो कराची पुलिस का हिस्सा बन जाता है। मगर इससे पहले आपको ये बताते हैं कि जब असलम पहली दफा कराची आया तो उसकी सबसे पहली रिहाइश कहाँ थी। कराची की एक कच्ची आबादी रेती लेन में रिहाइश पजीर हुआ, जहां घर इतने तंग थे कि एक नॉर्मल हाइट का इंसान भी सर उठा कर न चल पाए। इतनी नाकिस हालत थी कि असलम समेत पूरी आबादी के घरों में वॉशरूम तक न था। ऐसे में असलम अक्सर गली के मोहल्ले में बैठकर लोगों के मसाइल सुनता और उनका हल निकालता। यही वजह थी कि लोग असलम को कहने लगे कि ये हमारा चौधरी है। असलम को भी ये नाम अच्छा लगने लगा और यूं आहिस्ता आहिस्ता ये नाम उसकी पहचान बन गया। फिर आया 1992 का वो दौर जब कराची में गोलियां, दहशत, तंजीमें, टारगेट किलिंग्स उरूज पर थी। इन्हीं हालात में असलम को शहर के सबसे खतरनाक थाने गुलबहार में बतौर SHO तैनात किया गया और फिर यहीं से शुरू हुआ असलम की जिंदगी का वो सफर जिसने कराची की कई कहानियों को जन्म दिया। उस वक्त MQM के खिलाफ ऑपरेशन शुरू था। रोज नए छापे, नई गिरफ्तारियां, नए रेड्स और हर दिन चौधरी साहब अखबारों की हेडलाइन होते। हालात इतने खराब थे कि उन पे काबू पाने के लिए ऑपरेशन किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन क्लीन अप। ये ऑपरेशन उन तमाम अनासिर के खिलाफ था जो शहर में दहशतगर्दी को हवा दे रहे थे। असलम का मानना था कि वो किसी मखसूस पार्टी का दुश्मन नहीं बल्कि धरती के हर दुश्मन का खात्मा करेगा। ऑपरेशन क्लीन अप के दौर में उसने सैकड़ों रेड्स और इनकाउंटर्स लीड किए और आहिस्ता आहिस्ता वो मुल्क भर में एक मुतनाज़े किरदार लेकिन ताकतवर नाम बन गया। कुछ लोग उसके हक में थे और कुछ उसके खिलाफ, लेकिन एक बात सब मानते थे कि इस आदमी से बचना बहुत मुश्किल है। याद रखेंगे कि मैं इनके साथ क्या करूं। बड़े बड़े गैंगस्टर्स असलम का निशाना बने, फिर चाहे वो तालिबान के खिलाफ हो, सौलत मिर्जा का केस हो, शोएब खान की गिरफ्तारी हो या फिर कराची के सबसे बदनाम गैंगस्टर रहमान डकैत का खात्मा। चौधरी असलम अपनी बहादुरी की वजह से बड़े बड़े मिशंस में इस्तेमाल होता था। उनके अजीज और अकारिब का कहना है कि वो इदारों, अपने अफसरान के दिए गए हर टास्क को बखूबी निभाता था और उस मामले में फिर किसी की राय लेना पसंद नहीं करता था। फिर वक्त बदला और इसके साथ साथ पाकिस्तान का इंटरनल पॉलिटिकल मैप भी बदलता दिखाई दिया। मुशर्रफ ने इक़्तिदार संभाला और रियासती तवज्जो MQM से हटी और अब निशाना बने उनके मुखालिफी। उस वक्त लियारी का रहमान डकैत और शोएब खान MQM के खतरनाक दुश्मन समझे जाते थे और फिर शुरू हुई लियारी की सबसे कंट्रोवर्शियल कहानी। मूवी के अंदर अक्षय खन्ना का निभाया गया किरदार रहमान डकैत लियारी का पावरफुल गैंगस्टर था और इसका असल में सरदार अब्दुल रहमान बलोच था। 1980 से 2000 के दौर में वो लियारी गैंग वॉर का सेंट्रल कैरेक्टर बना। एक्सटॉर्शन, किडनैपिंग्स, मर्डर्स हर लिस्ट में टॉप पर। मगर एक कॉन्ट्रडिक्शन थी, लियारी के अंदर कई गरीब लोग उसे सोशल वर्कर जैसा समझते थे। शादी हॉल्स बनवाने, राशन बांटने और कभी कभी गरीबों की मदद। यहाँ पे चौधरी असलम और रहमान डकैत की इक्वेशन बहुत सिंपल थी। पुलिस और क्राइम का डायरेक्ट टकराव, दो शख्स, दो पावर सेंटर्स,
ایک ملک اور دوسرا ایک گلی۔ پھر 2009 میں لیاری ایکسپریس وے کے قریب آپریشن ہوا جس میں کراچی پولیس کے ریکارڈز کے مطابق رحمان ڈکیٹ اور اس کے 3 ساتھی مارے گئے، اور اس موقع پہ چودھری اسلم کا کہنا تھا کہ یہ وہ آدمی تھا جس نے کراچی کے خون کو سستا سمجھا ہوا تھا، مگر اس کا یہ انجام لکھا ہوا تھا۔ انڈین فلم میں جس گینگسٹر کو سینٹرل ویلن بنایا گیا وہ اسی کہانی سے انسپائرڈ کیریکٹر لگتا ہے، مگر ریئل لائف میں یہ داستان کہیں زیادہ لیئرڈ اور پولیٹیکل تھی۔ کراچی کی دہشت کی کہانی اسلم کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ لیاری آپریشن بھی اسلم کی زندگی کا بڑا آپریشن سمجھا گیا جس کو میڈیا نے ایک ایکشن فلم جیسا دکھایا، ہیلی کاپٹرز، لائٹس، بریکنگ نیوز، لیکن سینئر جرنلسٹ کا کہنا تھا کہ وہ آپریشن جتنا ٹی وی پر دکھایا گیا گراؤنڈ پر اتنا تھا ہی نہیں۔ کئی ریڈز اوور ہائپ تھیں اور کئی سچ ادھورے رہ گئے۔ اسلم بھی سینٹرل فگر بن گیا، اور پھر آئی جولائی 2006۔ صورتحال مزید خراب ہوئی۔ جولائی 2006 میں کئی وارداتوں میں مطلوب سندھ کے بدنام ڈاکو معشوق بروہی کو اس وقت کی لیاری ٹاسک فورس کے سربراہ ایس پی چودھری اسلم نے پولیس مقابلے میں ہلاک کرنے کا دعویٰ کیا تھا، لیکن چند دن بعد قتل کیے گئے شخص کی شناخت غلام رسول بروہی کے نام سے ہوئی، جو نقیب میں محسود کی طرح کراچی کی نواحی علاقے ہب میں معصوم مزدور تھا۔ اس کیس میں اسلم کو 18 ماہ جیل کاٹنی پڑی، مگر بعد میں سپریم کورٹ نے اسے باعزت بری کر دیا۔ مگر سچویشن یہاں تھمی نہیں۔ کچھ سال گزرے اور 9 جنوری 2014 کا دن آیا۔ منگو پیر کے قریب ایک انکاؤنٹر ہوتا ہے جس کے بعد چودھری اسلم کی آخری جھلک میڈیا بریفنگ میں دیکھنے کو ملی۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ اسلم کی زندگی کا آخری دن یہ ہوگا، بس وہ دن تھا کہ جب واپسی پہ ناردرن بائی پاس سے گزرتے ان کی گاڑی کو سیوسائڈ بلاسٹ سے اڑا دیا گیا۔ عمومی طور پر اسلم ہمیشہ بوم پروف گاڑی یوز کرتا تھا، لیکن اس دن وہ کچھ مرمت کی وجہ سے اویلیبل ہی نہیں تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں ٹارگٹ کر دیا گیا۔ حملہ آور کون تھا یہ سوال آج بھی زندہ ہے، کیونکہ تحریک طالبان کے سربراہ نعیم اللہ صدیقی نے بھی اس حملے کی ذمہ داری لی، اور پاکستان کی قید میں موجود کلبھوشن یادو نے بھی دعویٰ کیا کہ اسلم کا قتل را کی پلاننگ سے ہوا۔ سچ کیا تھا یہ سوال آج بھی زندہ ہے۔ چودھری اسلم ایک بہادر پولیس آفیسر ضرور تھا، لیکن اس کی زندگی صرف بہادری نہیں، بہت سی کنٹروورسیز، پولیٹیکل انجینئرنگ اور کراچی کی اگلی ریالٹی سے بھری ہوئی ہے۔ اگر آپ سنجے دت کا اسٹرانگ کوپ دیکھ کر یہ سوچیں کہ یہ ہی پوری کہانی ہے تو اس پہ اپنی ریسرچ بھی مضبوط کیجیے گا اور پھر فیصلہ کیجیے گا کہ اسلم کا کردار کتنا سچ اور کتنا جھوٹ لکھا گیا ہے۔